to confirm the minutes of the Gram Sabha held on 16 to 2020. ऊपर जब मीट्स आले मुझे 4 पॉइंट I congratulate the secretary of the writing the minutes detail. This is the second time only in last 25 years the minutes of the meeting have been written in detail. Total meeting is not point number 2 मुझे suggestion आखिर आम्ही चोर डिस्कशन करून पावना कारण एक वर्सान गेल्यान 3 वर्स मोर होता है तिसरे त्या दिसा पळय सरपंच आलो तो त्या जाग्याचेर आयज ना त्या दिसा पळय सेक्रेटरी आलो तोय त्या जाग्याचेर आयज ना म्हणून कोण आन्सर करतलो ती क्वेश्चन आहे बिकॉज हांव म्हणटा माय सजेशन तो पळय टायम दिल्लो आहा यू कॅन शिफ्ट द टायम फॉर सम अदर थिंग्स थँक यू Second point, to place and approve the application received from the public under different scheme of the government. Since there is no applications, we move on to the third point. To read and approve the revised budget for the financial year 2020-21 and budget for financial year 21-22. budget separate करता था सरपंची बजेट या पद्मास पद रुपये म्हणतात ते आता दिलं एप्रूव रुपये करून जाताना वाचपात एक वर्धवर वर तुम्ही ताचे 3 भागांनी 2-3 भागां तरी घेऊन जाय हे सगळ्याक जाता पार्लमेंटान पासून पद्मास पद दिलं 45 डेज रिसेस म्हणून दिलं देखून हांव तुमच्या लागीं मागता हें पळय इंट्रोड्यूस केला तें बरें आहा हाचे प्रमाणे सरकाराच्या कायद्या प्रमाणे ही ग्रामसभा ही बरी पूण तुमच्या हाचे प्रमाणे एप्रिलान पळय ग्रामसभा जावंक जाय ती जावंक जाय ती करून घेया आनी तेन्ना हें पास करा हांव कडेन आसूंक ना ओके To read and approve the revised budget for the financial year 2021 and budget for the year 21-22. I am reading the revised budget. I am reading what your suggestion is there. You can give the suggestion on this thing, something else. फाटले फाटी आमी सांगलें की हे भायर नोटीस बोर्डाचेर घालचें म्हणून बरें एक 3-4 सुमारान तरी पयलीं म्हणटकूच मेंबरान म्हणून तें फोन करता की ऑब्जेक्शन बी काड करा आनी मिस्टर देव सुद्दां सांगता तें एकदम बरें फाटीं करून जाता आनी बरें मेळटा पूण एक नोटीस बोर्डार तरी नोटीस पयलीं घालपाचें कोणाक इंट्रस्ट आसा पळय तांणी करूंक शकता तें बरें करून फाटले ग्रामसभेन सांगलेलें पेपर जाता तुमचे कितें बजेटीचें सजेशन हांव वाचता कित्याक सांगचें मागीर टोटल चुकला कॅल्क्युलेशन खंयचें ओपनिंग See the last column, that is 2021 to 2022, first page. First page, the last column, the last column, the first block is 1 crore something. Yeah. Okay? Yeah. And down you see what is your total. First page. No, it is opening balance which is shown 51,55,000. It is shown again on the last total existing side by opening balance. आम्ही फक्त ग्रँड टोटल सेल आहे ते टोटल त्याचं सकल दाखवले आहे त्यांचे तो ओपनिंग बॅलन्स लास्ट टाइम आम्ही दाखवून केला वाचता समजा ओपनिंग बॅलन्स हा 51,55,000 जातलो आसा एज पर फाटल्या हेच्या प्रमाणे एट
रिवायज दिसतील. मागीर ग्रँड्स फॉर 15 फायनल्स ग्रँड्स येयल्ले आसा 26,91,662. मॅचिंग ग्रँड्स येयल्ले आसा 2,12,500. मागीर ग्रँड फॉर सॅलरी ऑफ मेंबर्स आसा 6,21,000. मागीर 14 फायनल ग्रँड्स येयल्ले 54,61,835. मागीर बायोडायवर्सिटी कमिटी ग्रँड्स येयल्ले 25,000. मागीर कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम ग्रँड्सचे जाल्लेले आसा 13 lakhs. टोटल ती धरून जाल्ली आसा 1,03,11,997. कळ्ळें? तितून ओपनिंग बॅलन्साचे हे दाखोवन फिगर्स पळय सकयल 54 lakhs and 26 lakhs आसा तितून एमावंट गोंयान 13 lakhs. ताका लागून ते 1,03,11,997 जाल्ले आसा. मागीर टॅक्सीस हाऊस टॅक्स आमी धरलेलो आहा अंदाज कित्याक आजून मार्च आमचो क्लोज जाल्लो ना. 8 lakhs सुमार आमचे जाल्ले अशें अंदाज धरलेलो आसा टोटल कलेक्शन ऑफ हाऊस टॅक्सीस. सायकल्स आनी लायट टॅक्स सद्या कांय नासा. प्रॉफिट हाऊस टॅक्स म्हणाले पॉयंट्स म्हणून दिसता कितें कोण डिस्कशन करता जस्ट तुका हें करता वेळ कोणी हाऊस टॅक्स कांय बी जातली तांणी सांगलें म्हाका फुलूच कॅटेगरी लागना हाऊस टॅक्स. पूण हांगा तर गोंयांत पळयत जाल्यार थोडी आसा 5 कोटी आनी थोडी आसा तूं हें कर आय एम नॉट एटलीस्ट 5-6 तरी ग्रूप करून हें करचें म्हणजे तुमच्या हें आहा शेड्यूल्स आहा शेड्यूल इज व्हेरी शेड्यूलान फकत 2च कॅटेगरी देखून तुमी पळया योजनी दवरले. ओके सर. टॅक्सीसाचे परत आसता. हाऊस टॅक्सीस 8 lakhs धरलेले आसा कन्सिडर अशें अंदाज. प्रोफेशनल टॅक्स 4 lakhs. सायनबोर्ड टॅक्स 2,000. गार्बेज टॅक्स with garbage provision tax 6 lakhs धरलेले. टोटल कलेक्शन ऑफ टॅक्सीस आहा 18 lakhs 2,000. मागीर फीज कलेक्शन आहा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फीज 4 lakhs धरलेले आसा. RBD फीज 8,000 आसा. मार्केट सपोर्ट फीज 45,500. NOC फीज 30,000. सर्टिफिकेट फीज 60,000. ट्रांसफर फीज 20,000. RTI फीज 5,000. रेंटल फीज हाउसेस 20,000 and certified true copies 1,000. टोटल तेजे धरलेले आसा 5,89,500. मागीर सेल प्रोसीड्स सेल्स ऑफ न्यूज पेपर्स फक्त 40 रुपीज सेल्स केल्ले आसा. सेल ऑफ टेंडर फॉर्म्स कांय ना. टोटल आहा ते 40 रुपीज. एंटरटेनमेंट फीस पे ब्रेक हमारा एंटरटेनमेंट फीस ब्रेक हमारा पहिले पेजे सांगता ह्या वर्सा दीस इज विच आय एम मेकिंग अंदाज धरलेलो पयलो एंटरटेनमेंट टॅक्साक येतले पूण ह्या वर्सा आतां एंटरटेनमेंट टॅक्स येवना. सर यू आर रीडिंग 2020-21 budget. I am revised budget. I am reading revised budget. Correct. Yeah. In the lockdown, Yeah. you before this you have read the minutes of the meeting when you have received money from entertainment society. That is of last year. See, you are confusing. That procedure I am giving answers. See, sir. I am not finished. You have read that you have said that you have received fees of entertainment, right? Am I right? That is on which year? You see, you are confusing. That is of last year. Which year? That is of the 1920. 1920. Yeah. So 2021 you have not received the rupee from the entertainment Yeah. society. Yeah. No, we are not received. Have you taken any review of this that you have not received? March is ending. Yeah. Have you made any letters to them? How many shootings have taken place? We had raised this point last time also in the Gram Sabha. How many shootings have taken place? Why is there no letter come? Next month is the year ending. You think entertainment society will answer to you within 1 month to pay the taxes? Every board member in their board, they know how many shootings have taken place. They are supposed to inform the sarpanch or they are supposed to inform the panchayat office. तुम्ही लेटर करून आले आता करता आम्ही. सुबह, sorry sarpanch. Sorry म्हाका एकूच सांग, तुका 1 महिन्याचो आतां गॅप आसा, एकूच महिन्याचो फायनान्शियल इयर कवर जाता. तुका दिसता एंटरटेनमेंट सोसायटी तुका एंटरटेन करतली शी
मेंबरांनी रिपोर्ट केला ना पळय तूं ताका सांग ना करून तो आपला गव्हर्नर पण डायरेक्ट सांग आम्ही मतदान मंडळ मोडया मरे आम्ही पळय तुका तर तुमकां तो सांगूंक ना आतां सपोज फॉर एग्जांपल खोटे जिमखानान शूटिंग जालें तेंगासोला 5 मेंबर पण तेणे तर सांगूंक ना की तेची मिस्टेक तेची चूक तुजी न्हू तुज्या वॉर्डान जाला तुवें जर पंचायतीन जावं ना तुजी चूक तशें तूं तेंकां पुल आउट कर मरे यू हॅव द राइट टू पुल देम आउट डोंट वेट टिल द ग्राम सभा डोंट वेट फॉर द पीपल टू क्वेश्चन यू ओके कॉल पे लेटर करता रोडी रोडी नाका ताका वोट सुट्टा हे सुट्टा देखून ताका वली बंदिता तुका ओडपा देखून तूं सांबाळून मागीर स्टॉल रेट्स आसा 5,000, बँक इंट्रस्ट आसा 2 lakhs, लेबर सेस कन्स्ट्रक्शन्स आसा 10 lakhs, प्लास्टीक रेट्स 2,000, EMD आसा 400 आनी इनकम टॅक्स आसा 5 lakhs. टोटल जाल्ले आसा 17 lakhs 7,400. मागीर टोटल अमाउंट ऑफ रिसीट साइड्स आसा 1,44 lakhs 10,987. With the opening balance 51 lakhs 55,000. Then rent total we have done 1,95 lakhs 65,937. मागीर आमचो तसोच ओपनिंग क्लोजिंग बॅलन्स उरलेलो आसा 1 lakh. Then expenditures side, I am reading the expenditure sides. On administration, stationery 90,000, printing 2,000, postage 3,000, telephone bill 5,000, bonus 13,816, clerk salary 6 lakhs, temporary clerk daily wage staff salary 2 lakhs, peon salary 3,25,000, tea allowance 20,000, pension 1,75,000, office light water bill 1,50,000. Then GS reference 30,000. The one water bill is covered to the best of my knowledge. Water bill, 36 lakhs, 39,600 of bill I want. I want nothing you can तिथे पे केला आम्ही आता पे केला किती डिस्क्रिप्शन आले आम्ही केलं कॉरस्पॉन्डिंग केला सरपंच कोण पे केला स्टेट विल पे केला तुमचा रिबेट केला 70% रिबेट वन टाइम सेटलमेंट 70% रिबेट एक दिवस त्याच्या पहिली केले त्याच्या पहिली केला त्या उपरांत ते रिबेट is a loss for you. You can spend it. Electricity also is there. Members salary 6 lakhs 21,000, meeting refreshment 35,000, computer repairs 35,000, office simple salary 55,000, Xerox 50,000, additional bills 30,000, hall booking 7,000. CA fees on tax consultation 50,000, CA fees on staff listing 20,000, purchase of waters 10,000, advocate bill 3 lakhs, digital. Secretary, advocate bill कितने फारक केले हो? For this last year कितने फारक केले? ऑलरेडी तुका डिटेल्स तुका जाय लास्ट टाइम budget. I'm just asking you simple question. Well, approximate amount कितने फारक केले? Rough sir, मला सांगा exact figure नका. Approximate सांगा. Advocate
ओके सेक्रेटरी कायद्यान कितले सुमार तुमकां म्हणपाक जाता एडवोकेट फीज 50,000 जे एक्स्ट्रा तुम्ही म्हणल्या पळय ताजे कितें तुमी परमिशन घेतला व्हिडिओचेर अजून ते आम्ही रेझोल्युशन घेऊन घ्या लागले केसी असतात चालू डिफेन्स करतात पडटात ते कितें करतात डिफेन्स ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कायद्यास वर आमी सी यू कॅनॉट टेक रेजोल्युशन डायरेक्टली तुमकां जाय थंय पयशे मोडपाक जायना जेन्ना लेट मी कम टू द पॉयंट तुमकां जाय थंय पयशे मोडपाक जायना कायद्यान तुमी पयले ग्रामसभेचें एप्रुवल घेवंक जाय ग्रामसभेन तुका गेल्या फावट एप्रुवल दिवंक ना आसलें पयशे मोडपाक जाल्यार तुमी तुमच्या कायद्यान पयशे मोडले ते तरी म्हाका सांग हांवें तुका पॉयंट काडलेलो लास्ट टायम आनी तुवें मिनिट्सांनी घालूंक जाय आनी ते 12.5 लाखूय कॅटल बॉन्डाचे हांवें तुका इश्यू घातला तो मिनिट्सांनी तुजें ना तरी आमी उगी रावले कित्याक तूं हांगा नासलय गेल्या फावट जेन्ना तुमकां पंचायतीक आमी एप्रुवल दिवंक ना ग्रामसभेन ते पयशे मोडपाक जाल्यार खंयच्या कायद्यान तुमी हे केल्यार ते सांग थोडे सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आहा त्या प्रमाणे आमी व्हरूंक शकतात रेडी एकल्या बरोबर Supreme Court, whatever judgment or whatever you have said, okay? I am only asking you one thing: is the Gram Sabha supreme or is the Supreme Court supreme? If the Gram Sabha is not giving you permission, in your law, as a secretary, you are allowed to spend only 50,000. Did you inform the Gram Sabha that your court cases, there are court cases which are going? We are not saying, we are not denying that there are no court cases. There are court cases. Have you taken a? तुमचे ओपिनियन कितें सांग केसी अरे आता न्हू केसी कितें आहा ते थंय दवर आता ना पण आता तर सी बाबा आता तू प्रपोज कर रेजोल्युशन प्रपोज कर ते केसी थंय सांगपाचें अरे आय एम नॉट सेड दॅट पण ते थंय जालें न्हू तें अरे व्हॉट आर यू आर दोन आतां केसी कोणाच्यो आसा ते तशेंच सांगपाच्यो मागीर तुमीच म्हणटा तुमी पंचायत एक्शन घेयना ओके आर यू डन then another way to back question तू सांगता की केशी बरोबर तिथं स्पेंड करता आनी तूं सांगना गेल्या फावट गेल्या फावट पयले सुवातेर तूं ग्रामसभेकूय नाहलोय जो चेअरपर्सन आसलो पळय ताका खबर आहा हांवें कितें सांगिल्लें पळय तें रिगार्डींग द कोर्ट केसीस यू हॅव नॉट मेन्शन दॅट ऑन युअर मिनिट्स ऑल्सो सेकंडली तूं जर तर सांगता म्हाका सुप्रीम कोर्टान तुका सांगला पयशे मोड म्हणून सुप्रीम कोर्टान तुका आनी एक जजमेंट दिल्लें की जे कॅटल बॉन्ड आहा ते तुज्या गांवांत आसूंक जाय म्हणून जाल्यार तूं 12.5 लाख आमच्या गांवांत भायर खंय स्पेंड करता तें सांग पळय म्हाका कॅडर कोणाक आपले सुचा आपले No, no, no. See, you cannot spend that money. You cannot spend that money. प्लेस खंय आहा ते सांग तू दाखय The issue is not of the place. If you are talking about Supreme Court. प्लेस खंयचे आहा ते बरोबर पण तू आतां पयलीं No, no. Okay, on advocate fees only I'm asking you now. Here, केसी रायट सांगता ह्यो ज्यो केसी आहा पळय तांणे तुमी पंचायतीन लोकांचेर कितले घातले ते तर सांग पंचायतीन लोकांचेर कितले डिटेल तुका दिता डिटेल सगळे दिता इट इज नॉट दॅट गेल्या फावट आमी सगळे डिटेल्स हाडपाक कोणाचे पयलीं ते पॉयंट ते गेले बरोबर आनी दुसरे गांव दुसरे गांव हय तेच सांगता So you तेच know सांगता तू हांव आतां विचारता दिल्या फुडल्या फावट आमकां नोटेड जाता तुका जाय ते इन्फॉर्मेशन मेळटलें Purchase of water, you got it. Purchase of water 10,000. ऑफिस Office ऑफिस मीटिंग हां government connection ना ना गव्हर्नमेंट कनेक्शन पिवपाक उदक लोकांक फॅसिलिटी केले तुम्ही रिवाइज कित्याक करता हे आता ऑलमोस्ट हें जालें पळय हालो एक सांगता बजेट आसता पळय आमी एलोकेशन केल्लें आसा अशें पण गव्हर्मेंट स्टुडंट्स आमकां कितके येताले कितें ना थंयसर आमकां ते कमी येयल्या उपरांत ते एलोकेशनान कमी करचें पडटा म्हणून रिवायज करचें पडटा
आम्ही अंदाज धरता गव्हर्मेंट बाबा हे जे आहे ग्रांट्स 50 लाख दिले पण थंयसर जर 10 लाख येयले ताका लागून तांकां रिवायज करून दाखोवचें पडटा बाबा हे केलें ना अकाउंट आमकां बजेट यें कित्याक आमकां मोडच्या खातीर आमकां कितें गव्हर्मेंट आमी वर्क्स डेव्हलपमेंट वर्का खातीर येतले 14 फायनान्स ग्रांट कशें येता 15 फायनान्स अशें ग्रांट्स मोडपाक येता पण ते कितके येता हें कारण खबर नासता हे आमी एलोकेशन फुडल्या वर्सा दाखयता पळय अंदाज दाखयता फुडल्या वर्सा जर कितके येवना ते मागीर ते रिवायज जाता ताका लागून तो रिवायज बजेट जाता फाटल्या एका पळय ताका दोनूय स्टेटमेंट दाखयल्या अमके ग्रांट्स धरले का अंदाजान पण ते येवकूच ना थोडे गोश्टी पण बजेट आमकां कितें आसा एक पर आमचें एकटा आनी बजेट आमकां फेब्रुवारी टू मार्च 10 तारखे पयलीं बजेट करपाचें आसता ते नेक्स्ट फायनान्शियल इयराचे एप्रिलाक मोडचे खातीर पयशे येवचे ते कमी करून दाखयला न्हू आमी कितें येयला ते सगळें दाखयला आनी जर येयले सडनली मार्चान जाल्यार ताका सप्लिमेंटरी बजेट करतले बजेट पळय सगळ्या गव्हर्मेंटाचें बजेट तशेंच आसता अंदाज धर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें स्टेट गव्हर्मेंटाक कितके येतले खबर आसता आसा फुडल्या वर्साचो बजेट तो फुडल्या वर्साचो बजेट हय रिवायज तेका लागून रिवायजूच घेता सेक्रेटरी तेकाच लागून तेका अंदाजपत्र म्हणटात हय तेका कंप्लीट बजेट दिवंक जाय इवन पार्लमेंटान अंदाजपत्र सप्लिमेंटरी बजेट काडटा आनी तो एडजस्टमेंट जाता ते बरोबर शिकून घेवपाची गरज आहा हांगा टायम वेस्ट करून नाका फुडें आमचें सजेशन येयलें घे आनी फुडें कळटाक वच Whoever not got, if you can give them in the budget tomorrow, after tomorrow, and put this, keeping your discussion for this in the next round, that is April. Even you are without right now. Keep it for April. Save it for April. Now that you know that something is wrong here and everything, keep it for April. Give everybody the paper. That's why I'm reading and giving. I'm asking you for the suggestion now. What changes we can make? Sir, suggestion, वाची नका आम्ही किती म्हणता हे पेपरात होय गेले खेपेनी एक बजेट डिस्कशन जाल्लें पळय तेन्ना आमी एक सुचोवणी दिल्ली की ह्या पेपराचेर तुमी दितात पळय तातूंत एक्चुअल्स ऑफ द प्रिवियस इयर टोटल एक्सपेंडिचर कितें जाला पळय तो मागीर एक्सपेंडिचर एज ऑन डिसेंबर 31 कित्याक नॉर्मली फेब्रुवारी म्हयन्यान किंवा मार्चान हे बजेटरी प्रपोजल आनी तो हे करता तें दिवचें आनी मागीर प्रोपोज बजेट ऑफकोर्स हांगा म्हणून रिवायज बजेट बजेट इज ओके पूण ह्यो दोन गोश्टी आसूंक जाय कित्याक खंय कशें घोर्स जाला आनी आतां कसो जाला पळय तो आमकां सोदपाक बरो पडटा आनी तुमकांय सांगपाक बरें पडटा की कांय वस्तूंचे घोर्स आमी आतां प्रोविजन सुबेज केला कित्याक केला तें तुमी ग्रामसभेक सांगूंक जाय पयलें आतां हातूंतूच पळयात पयले पेजीचेर प्रिंटींग दुसरे पेजीचेर प्रिंटींग 2000 जाल्ले पळय ते 1,20,000 केला कारण कितें हें आमी विचारता पयलें तुमी सांगपाचें कित्याक हें सारकें थोडे तरी येता गार्बेज कलेक्शन हे दोनूच मुद्दे एग्जाम्पल 12 लाख आहले ते गेल्या वर्सा म्हणजे ह्या वर्सा फुडल्या वर्सा 25 लाख केले कित्याक ह्यो गोश्टी तुमी लोकांक सांगूंक जाय आनी तातूंत एक्चुअल एक्सपेंडिचर आनी एक्सपेंडिचर एज ऑन सोयन्स ऑफ द करंट फायनान्शियल कित्याक थोडो सोंपूं मेळटा आसत जाल्यार एक बरो अदमास मेळटा आनी तुमी एक स्टडीड डिसिजन केले ग्रामसभेक म्हणजे 16 तारखेक जालें तेन्ना सांगलेलें बट यू हॅव नॉट टेकन नोट ऑफ दीस इट इज व्हेरी रिग्रेटेड सरपंच इन्फॉर्मेशन 2011 आम्ही सांगितलं आहे 2021 पावल्या 10 वर्सां लागली ओके बजेट बदललो जाल्यार कांय कांय वस्तू गरजेच्यो म्हणून ओके आनी आयज फरक सांगता आनी हे फरक येवपाक लागला आमी सांगलेलें की बजेटाचे सोंपेपणी बजेटाची एक चॅकलिस्ट आसचें म्हणून चॅकलिस्ट तुमची शिनना ओके दुसरें बजेटाचो एक प्लॅन आसता म्हणून बजेट काय करूंक जाय पळय तुमी सांगतात सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर हिंगा फायनान्शियल डिपार्टमेंट आहा न्हू ताजी ऑर्डर ना तुका वाचता अपडेट बजेट assumption, review bottleneck, available funding, step costing point, create budget package, issue budget package, obtain revenue forecast, obtain department budget. Okay, तू सांगता हे प्रपोज बजेट म्हणून हे प्रपोज बजेट न्हू
this is only income and expenditure. And maybe it is not correct only. You are saying cattle pond is in the somewhere, not in Algona. How many cattle are in Algona? Total, how many cattle are in Algona till date? ये क्वेश्चन मेरे पड़ी करते हैं ये क्वेश्चन मेरे पड़ी And you are spending 13 lakhs. तू काय सांगितलं पण लास्ट आहे माझी लेट घे Lead घेऊ. कमिटी तुझ्या अंडर Lead घेऊ. Okay? Gram Sabha सांगा. They are spending 1,18,000 on cattle pond. We don't need this cattle pond. Lead. My lead. We don't want cattle pond. Okay? I don't want cattle pond. I am in the committee, production committee, welfare committee. We don't want cattle pond. Because there is no detail. I don't want. So this is my lead. 13 lakhs Yeah, 13 lakhs. So 1,18,000 per day. Ikra board hamcha. So I propose we don't want a cattle pond. Why somebody says in my ward one, where I am a ward development committee member, only one person I got 4 cattle. So 1,18,000 is spent for one person for 4 cattle. ग्रांट्स येतात आणि पंचायतीचे कॅटल मॅनेजमेंटाचं ग्रांट्स येतात Madram, boss, with your permission, last time we had told, make a letter to the concerned department saying that that cattle pond should be in Algona. If not, we don't want it. Because we all the cattle, तुझे नजर कोणाचे आणि कोणाची तरी घरची कॅटल होती स्ट्रे कॅटल आता तर मयेक गेले आम्ही आंदोलची कॅटल कितकी आसा मागची कॅटलाक आमी पोसपाची आणि कोणाच्या कॅटलाक आमी पोसपाची आंदोलची कॅटल कितली आसा 13 लाख मोडपाक रेकॉर्ड हा म्हणतो रेकॉर्ड हा जागा रेकॉर्ड करतात सरपंच सेपीन सांगला त्या प्रमाणे तुम्ही लेटर करा गेले आणि सगळ्यांना मग लेटर करा म्हणून आणि हे पळय कॅटल पॉन सुरवाताक जाल्ले 15 वर्सां पयलीं तेन्ना हांवें सजेस्ट केलें आय ओपोज दॅट आनी दुसरें हांवें गांवांत पंचायतीचो एग्जाम्पल दिलो गांवांत पंचायत इज द रिचेस्ट पंचायतीन एशिया पण खबर हांव ना तांच्या लागीं तो दुसरो फेलियर जाला म्हूण हांवें सांगलेलें आनी तुमी तें स्कॅप करा आतां तरी करा सर ओके ताका लागून सगळी माहिती आसूं तुमचीशी डिटेलूच ना हांवें वाचले ते पॉयंट्स न्हू आसलेले जाले इतले नाका ओके आतां ताका लागून तूं म्हणटा डिपार्टमेंटान दिलो ओके आतां म्हाका येवंक आले ते पयले पयशे कोणाचे येता गव्हर्मेंटाक हाव वी आर डुईंग द कॉस्ट इफेक्टीव आमी मोडीत रावता नाका जाल्ले थिंगा आमी म्हणून सजमाना आमी म्हणून सजमाना खूंय आहा इट्स लायक अ बाय टेलिफोन कित्याक मोडून जाय पयशे लोकांनी कित्याक 808 रुपया भरूंक जाय गॅसीचे पेट्रोलाक कित्याक 89 रुपीज भरूंक जाय आयज ते तुमी विचार केला 13 लाख मोडपाक 1 लाख उठरा वर्सां एक हाका जरी तर हे केलें जाल्यार आयज आमचे देश आमचो गांव सुदारपाचो हांवें सांगलेलें आमची विलेज मॉडल विलेज सांगल्या 2018 15 ऑगस्ट कितें प्लॅन केला ताचेर एक तरी रस्तो सांगता जाल्यार सांग म्हाका विदाउट कॉर्पोर थिंगा ते म्हणून येताले हे लोकांक कितलो लोक मोडवता तुम्ही तांचे बारीकसाणी म्हायती घेतल्या तुम्ही फॉवर्ड केला कोणाक फॉवर्ड करून जाय थिंगा 13 लाख म्हणल्यार एक रुपयान 13 लाख जोडपाक एका कॉमन मनशाक बँकात बऱ्यानी मातशे पयले दिले I am talking about the budget only. This is important, okay? This is very important. Take a suggestion. Okay, what you are saying is income and expenditure. आम्ही सांगतो सजेशन What you are saying? You are saying it's a problem. First of all, टायमिंग असा त्या एजेंडा प्रमाणे No problem. तुझ्या किती आहात ते No problem. सजेशन घेऊया आपल्या बजेट no problem, okay? No problem. It is तुझ्या सजेशन आहात ते घेता so. Excuse me, sir. I ask the permission. तुम्ही ते बजेट केला पुढे पैसे जाल्यार कचरो म्हणटा साफ केलो 1 लाख तो 5 लाख दिवन हांगा थिंगा दुकान मारता थिंगा तांचे फाटल्यान इतलो कचरो पडलेलो आहा आमी सगळे कुड्डे कित्याक पे करता ताका पयशे येता म्हणून पे करता ताचो ती चॅक करूंक जायना वेस्ट मॅनेजमेंट कमिटी आहा कित्याक जायना ओके कित्याक जायना आनी इतले बजेट दाखयता तुमी ये ओगो बजेट ओके एक्सपेंडिचर इतलो जायना
त्या प्रमाणे आम्ही बजेट करूया आणि प्रोजेक्ट फायनान्स कशें येता त्या म्हाका डिटेल दी म्हणजे प्रोजेक्ट फायनान्साचेर स्किमींग कशें ओके डिटेल ओके या सेक्रेटरीन वाचून खबर जालना आमी मातशें अशें ते वांगडे तिकडे गेले आमकां कळटा ट्रेनी आनी वगैरे कर्माकांड आसा आनी कोटी सेक्शन 77 तुमी चेक हांगा ट्रेनी आहा वगैरे कोण साफसूफ करिना आनी हांगासर आमच्या नाका फुडल्यान तुजी एक ट्रेन रस्त्याचेर एमटी केल्या आनी तें उदक व्हांवून तुजो ती भुरग्यांनी म्हाका इंटर गार्डन दवर आहा थंयसर तो एक बोटल मस्किटो उठून जाता वचन फॅक्टरी आतां वचन जाता आनी वयर कितें तरी कर आनी दुसरे घर आमचो एक सांगात ओके सर आता नेक्स्ट म्हणटा पळयता टू प्लेस गव्हर्मेंट स्कीम सर्क्युलर्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट इफ एनी सध्या ते आत्मनिर्भर तेंचे चालू आसा एग्रीकल्चर फिशरीज तेचे सोशल वेलफेअर The next point, fifth, to discuss and decide on the development proposal suggestion coming before the Gram Sabha, if any. And आपण सांगितल्याप्रमाणे आफ्टर सेक्शन 77 डेली वरायटी कोणे आपला वाचतोच नाही तो तरी करून तुझो कितें फुडा पावस सुरू जाय पासून ते प्रोग्राम करतना सांगा फुडले जावन मेक अ पॉइंट डोंट मेक इट अ मॉकरी ऑफ दिस मीटिंग ओके सर रेजोल्युशन घेऊन ते सगळं ड्रेनेज हे करून क्लीन करता पावसा पयलीं सजेशन मागलो न्हू आमी तुमचे कितें चेंजीस आहा सजेशन ऑलरेडी कॉपी दिल्ली आहा सगळ्यांक आनी कोणाक जाय तेंच्यांनी कॉपी फाल्यां पंचायतीन घेवन व्हरच्यो आनी कितें सजेशन आहा चेंजीस आहा ते मागीर नेक्स्ट ताका करूंक जाता कन्फर्म करूया Let it be stated, notary has introduced, today introduced, questions on this arising out of this, or suggestion may be coming in April, I think, the next month. Immediately, that time it will be approved. Let us be very clear, after solving and after giving the suitable replies to all the concerned honorable members of Gram Sabha. See, they have given valid. Don't take it lightly. Please have a valid answer. तातूंतल्या सगळ्याक कोणाक जाय ताका सजेशन घेवन येयलो Not it is introduced and not proposed and seconded. See, what has happened is, I'll tell you. Here पे दिला बरे आसा. Everything is okay. We are saying everything is okay. But for every column, give a justification. Why is it increased? Or what has happened and why I had to increase it? Or why there is a decrease? Everything give a justification. Because what people are feeling is just the inflated rates. Those rates are inflated. So give a valid reason that tomorrow is the first 15 days time दी कि बाबा कोणी पंचायती मिळून आपणाची सजेशनां घालू एक धाकटुले बॉक्स दवरया सजेशनां घालू तुका 15 दीस मेळटले नेक्स्ट ग्राम सभा with the valid reasons for everything. So tomorrow even if a Gram Sabha member questions you, you have a reason why you have done it. Not like today. Okay. Today is nice. You have given this to study, very good. But there are some discrepancies which we will tell you right now also. Okay, one, I'll just remove, what is this, sir, एक मला सांगशी रॉयल्टी चार्जेस म्हणतात ते कितें? ते मातशें समज. रॉयल्टी आसता पळय वर्क्स करता पळय वर्क्साचे व्हिडिओसून हे करता रॉयल्टी पेमेंट डिडक्शन ऑफ इनकम टॅक्स सिक्युरिटी डिपॉझिट हे रॉयल्टी आसता ते गव्हर्मेंटाक आमी भरचे पडटा रॉयल्टी ते आमी वर्क्साचेर डिडक्ट करून केल्ले आसता ते आमी रॉयल्टी हेतून डिपार्टमेंटल मायन्सान हेतून भरचे पडटा रॉयल्टी दॅट इज अ रॉयल्टी. Okay, then you have said on the website you are paying 1 lakh. तो कोणते तुझे किती हा सजेशन ते दी बरे आणि ते करू आणि नेक्स्ट हे काय नेक्स्ट My suggestion is, Gram Sabha में दूसरी सभा के बाद, please have it in the first week of April. Okay. The fifth point are to discuss and decide
my suggestion to that this thing, since we have got a website, okay, websiteचेर पयशी आमी केन्ना ओपन करीत फक्त तुजी एक स्पीच ती आहा पळय तितलीच आहा आनी आमकां काय डिटेल्स ओके आमकां ताजेर आतां म्हाका दिसता तुमी बजेट पासून घालीत वी कॅन एक्सेस आय थिंक पीपल ऑफ आल्दोना ऑफ एपल ऑल्सो दे कॅन एक्सेस टू दॅट Okay, sure. and all other documents like RTI what we are asking why don't you put it on your website so see you got a separate column of RTI which is blank follow the budget estimates जायती वस्तू आहा तुज्याचेर ती कितें ओपन करून फक्त सरपंचाची स्पीच आहा ताचेर आनी कांयच ना सो इफ यू कॅन इम्प्रोवायज दॅट वेबसायट वेर यू आर मेकिंग 1 lakh rupee a year so improvise send them the data and let them put it on their website Okay, sure. So next fifth point. जे गार्बेज कलेक्शन 12 लाखाचे 25 लाख कित्याक केले सेकंड लास्ट पेज ऑफ गार्बेज आमी कलेक्शन म्हटलेलें आहा पयल्या हेचेर पळय इन्कम सायडीचेर गार्बेज कलेक्शनाक एक 8 लाख धरलेले आसा पण फुडल्या आमी प्रोविजन दवरलेले 25 लाख कित्याक आमी टेंडर अंडर 14 or 15 फायनान्साक आमी फायल घातलेले प्रपोज हे आमी लोक एस्टिमेट कितको जातलो तो ताका लागून तो एक्सपेंडिचर तो 25 लाख धरलेलो आसा ओवरऑल ऑफ द विलेज एस्टिमेट कितको जाय तो आमी सांगून जातो इट इज टेकन अंडर 14 or 15 फायनान्स ग्रांट्स कितें गव्हर्मेंट येता पळय तेजेर एस्टिमेट आमी एप्रुवलाक धाडपाचें आसा रिजोल्युशन ताका लागून तो एस्टिमेट अंडर धरलेलो आसा कित्याक बाकीच्या पंचायती थोड्यांनी दे आर स्पेंडिंग इन करोड्स ऑफ रुपीज I don't know it is estimated budget what I said it is estimated if it increase also in the estimate we have to make the revised budget No, 100% increase would have some justification. what 100% I didn't understand about 12 100% lakhs to 25 lakhs is it is not 100%. what From 12 lakhs previous to no that is about taxes collection see that is taxes collection no, this is expenditure. Second last page. Second last page here. Sanitation, under sanitation. Second page. Expenditure under sanitation. yeah Hold on. yeah removal and garbage and labor charges market and drive Yeah. market एकदा आम्ही वेळ आणि हे करता तो 25 लाख धरलो because of estimate because we are taking a tender we have kept a provision in the 14 or 15 finance grants Is the base management giving you any money? Base management is a question. no see starting only I made no there is no grants from the waste management garbage grants are your now first page only see there is no garbage grant which we have received first page at least fourth column see garbage grants in 2021 we kept a provision of 5 lakh but we have not received any garbage grants What is the why is it not received and what action has been taken? we don't know about government is giving or not Sir, letter केले. we have sent this thing our proposals to the government Proposal no. Payment तुमका दिया सुद्धा आहे. government देतात की नाही government योगदान letter केले. सरपंच हांगा बोबर गव्हर्मेंटाक केला रिप्लाय येवना कित्याक येवना ते तुमच्या हातान ना सरकाराक जाय पळय करता तुमी बेसिकली यू ऑल डोंट फंक्शन विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गव्हर्मेंट ते पूण आमच्या सरकाराक विचारूंक जायना प्रायम मिनिस्टराक हांवें जर बरय समजता कितें म्हण ताचो जर रिप्लाय येना म्हज्यान काय कर आय नोवीन पर्सनली दिना म्हणल्यार सगळे बट ते तुमच्या रिप्लाय दिवंक जायना कोणाच्यान रिप्लाय दिवंक जाय ताजे पळय केन्ना येता तें तुमी मान्य करून घेवंक जाय आनी घेतात But if they have not done it, then what? That you go there and Honorable Secretary, may I The just next point. I think Mr. Cosby is right, and I think the Gram Sabha members also agitated about this. The correct question he has put is, what if the government doesn't give us? Remember that the panchayats are constitutional bodies. They are no longer executive bodies nor mere statutory bodies. We have a right, we must get it. And if we don't get it, we know how to enforce it. We should not be dependent on X, Y or Z for his bounty or his goodness. If we don't get it, we can knock the doors of the court, we will get it in 24 hours. I think we should take such a decision. There is a provision for matching grants. Whatever you collect by tax, you get the equivalent. Okay, sir. So the next point is to discuss and decide on the development proposal suggestion coming before
once तुम्ही हे पॉइंट केला डेव्हलपमेंट किंवा थोड्या दिवसांनी सगळे डिस्कस जाली तुम्ही बस शेल्टर वस्तू घेतात डिस्कस करतात कांयच जालें तुम्ही आता फुडल्या वर्सां जरी ओके That is one thing. I thought there would be any other business, but I think we may discuss this with the permission of the chair. There is something very important, I think, which we all have to take note, and which we may be seeing in the newspapers or on the internet, is the Goa Coastal Zone Management Plan, which is being finalized. And that is being slated for hearing on 7th of March at Taligaon Community Center Hall. And it's very surprising, Goa Foundation itself has expressed that they are not able to understand the maps which have been uploaded on the website. When I came for the meeting, I spoke to the Sarpanch and the secretary. They told me that they received the maps because other panchayats has received, so I was wondering why we didn't know about it. They received the maps. They have asked the department to send somebody competent to explain the maps to us. No one has come. If we remain silent, it will mean that we are accepting that plan. The Aldona Panchayat has no objection, and then it gets approved by default. So my request is, can the Sarpanch kindly explain to the Gram Sabha about the GCZMP plan? It's not being placed today, but with leave of the chair, I am seeking that we should take cognizance of it, and the Gram Sabha can then take a decision whether we should agree to allowing it to be held without taking the Panchayat in confidence, or just let it happen like that. सर आमी ताका ऑलरेडी लेटर केल्लें आसा ताका लेटर करून ताका ऑलरेडी आमी तेजो मेन टेक्निकल पर्सन कोण आहा तो एक्सप्लेन करपाक आमी हांगासर ग्रामसभा आपयतले ताका तेज्या उपरांतूच आमचें डिसिजन जातलें. Alright, there is a petition filed by Goa Foundation where Parra Panchayat, they want to make it into PDA. And I'm appearing for Goa Foundation in the High Court in that matter for Dr. Claude Alvarez. And that one main argument of ours is, the Gram Sabha is the absolute body representing the village. And the Gram Sabha's powers are now defined by the constitution, and that cannot be taken away by the government, even by a statutory law. It is constitutional provision. So can I request the members to kindly vote that we should oppose the GCZMP unless it is placed before the Gram Sabha for its approval. Yes, sir. The hearing should be In the village level. Correct. In the village. area. That also should be Yes. So the resolution may I suggest that we should have a hearing, we should have the GCZMP plans before the Gram Sabha. We should vote on it, and upon our recommendation it will be submitted to the authorities. Can we take this? Yes. Very much. Proposal. Second, it's a very much specific. See, I have already filed a petition in the High Court on the same matter, telling the High Court to have all the CZMP plans in the concerned villages. I think the hearing is on the 2nd now. They have sent the plans to the No, my petition is already on it, so it's on the 2nd. Advocate Kerala is filing it. Okay. So we have it in every village. You understood? Okay. To take a resolution that it should be had in every village, not in Karagazali. Okay. If you have received this support, you have received it. We shouldn't be send the reply after today. Some time should be given for the panchayat to send 30 days. But the members 30 can give their opinion. You have to take this CZMP, the coastal zone management plan very seriously because both jetties are proposed Okay. in Andhra. And it should not be an overlap and we should not get 4 jetties. First proposal, please inform what development plan has been drawn for Haldona village under Swayambhur Goa, especially in the sector of agriculture and water supply. Jose Rodriguez, Aikawada.
Excuse me, sir. You have drawn any plan regarding this now? What I the question. Any plan is drawn for the Aldana village underneath Goa Swayambala? No. Any specific development plan has been drawn for the Aldana village under Swayambala, Goa. Agriculture department officials have explained to the farmers about the various agriculture benefit schemes to the farmers. In regard to the water supply, nothing has been turned down. We have going to make a letter to the concerned department in this regard. But I would request you, आमचं वाव सोयला तिथं आम्ही शेतात होता मी वाव सोयला आता का 8 वाजता सुमार झाली अजून साठो करून मागीर आम्ही MLA एवढं झाला आणि MLA ते रॅम्प करून दिला टेम्पररी आणि ते रॅम्प करून दिला ती 4 वाजता झाली आता आम्हाला रिक्वेस्ट करता ह्या स्कीमा प्रमाणे आमच्या चीफ सरांना तुम्ही पंचायत हे करपा स्पेशल ग्रँट दिला 300 crores. And I think for each panchayat they give 1 crore something. So under this scheme, our Honorable Chief Minister said you send a proposal and by December it should be completed. Am I wrong or correct? Proposal. Okay, proposal okay. And here scheme excuse me sir. Additional to that, I must have pushed you by December we should get their work done on the law. And regarding water supply. Kitla no? Kitla. And excuse me sir, and water supply also सारखी ना पुणे प्रायमरी स्कूलात हे सुद्धा आज घेवपाक आमची भुरगीं फाल्यां तुका शिकोवंक मेळटा न्ही थंयसर ड्राय वेस्ट होतो ड्राय वेस्ट आमकां नाका आमी पयलींच सांगलेलें वॉर्ड नंबर 3 आमकां तें नाका आमचे सारकें ऑब्जेक्शन आहा आमी ऑलरेडी सांगला आमच्या तुमचे ऑब्जेक्शन आहा म्हणून आम्ही ऑलरेडी आता दुसरे लेटर धाडलेले आहा आमकां दुसरो जागो दाखयलो आमचे वॉर्ड नंबर 3 येता तुम्ही आमचे ऑब्जेक्शन आहा कॅन्सल करा तुम्ही आताच रेजोल्युशन घ्या आमचो तो ऑलरेडी इल्लो आसा तुम्ही सगळे गांवाच्या मध्ये हाडून गार्बेज प्लांट आमकां हांगा आमी सनसडो करपाचो ना आमकां हांगा सारकें ऑब्जेक्शन आहा आमी ऑलरेडी दिल्ली आसा तुम्ही परतो कित्याक हें करता कितें म्हणटा सायड चेंज करपाक तो प्रपोजल जाला मरे सायड चेंज तुम्ही जाय ते पंचायतीचें डिसिजन ते आमी सांगूं शकना तुमकां खंय करता पूण आमच्या प्रपोज तुवें करता पडटलो रेजोल्युशन हांव करता प्रपोज आमकां नाका पूण आमच्या वॉर्डान नाका तो तुमच्या वॉर्डान लोकॅलिटीन नाका आमकां सायड चेंज करपाक तो प्रपोजल जाला मरे Wait, side proposal, now proposal करता. Okay, my only suggestion is this. Ask the garbage person right now as to what waste he is getting. It is not segregated at source. See, when you are saying जे कितें पासून चालू आसा ना जाल्यार you are saying it is segregated waste. Check with the person who you have given a tender of the garbage collection. It is not segregated waste. Segregated waste is not getting segregated at source. So when it goes to the segregation place, you are going to get a foul smell over there. If it is not segregated. They don't accept. आमकां तो तसो हें नाका आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा आनी ऑलरेडी आमचो सगळो लोक ऑब्जेक्ट करपाक गेला आतां तो आमकां दिना नाका मातशें रिजेक्ट करा ती नेक्स्ट पूण ही रिजेक्ट करा मातशें सेक्रेटरी बाब ओके प्रपोजल रिजेक्ट कर मातशें आसा ती प्रेझेंट सायड रिजेक्ट कर आमची हॅलो Please. आता तुम्ही ऑब्जेक्ट करता पण बरं विलेजर ऑब्जेक्टिंग Only to the side. It's only to the side. सायड आमकां ना ओनली साईड इज सिलेक्टेड 345 फॉर द ड्राय वेस्ट गार्बेज आणि आता दुसरी साईड करपाक सिलेक्ट करपाक तुमचे कोण तरी सांगचे मेंबर सांगचे कमिटीन की साईड सिलेक्ट करपाक आमी खंयची दाखोवपाक रेडी आहा तेची मातशी नांव प्रपोज करची Why he said ही सायड रिजेक्ट कर मातशी What that only I'm saying, no, 345 one is rejected by the Gram Sabha people. Objection for the same. I am not declaring. As your request of this date, ना डिक्लेअर कर रेजोल्युशन घे that सरपंच will declare. सरपंच रिजेक्ट कर मातशी तुमचे ऑब्जेक्शन आहा म्हणून आम्ही फक्त सायड
लोकांनी Okay. रिझल्ट रिझल्ट लोकांचे ऑब्जेक्शन म्हणून रिजेक्ट Point number 2. आमकां एमजीडीचे ऑलरेडी लेटर येयला Point number 2. हायकोर्टान कमिटी काडलेली बाबा point number 2. 2019 हांगा बेस्ट मॅनेजमेंटाचो मंत्री येवन आंदोलन आमकां एक ट्रक प्रॉमिस केल्लो. वाजपेयी बाय उलयले परत ते जावन What happened to that letter? Which you had put that letter, what has happened? ते वाजपेयी पळय एक जाल्यार एक सारके घेया तेचे आता ऑब्जेक्शन ते घेया ते कामार करया पळय ते लेटर धाडले ते धाडला आसतले न्हू अरे ऐक रे भावा माझ्या. तू एकदम ते कमिटी फोन करी आले ते फुडें अरे ऐक तरी. तो ट्रक तो हे. It is already 2 compartments. ट्रक येता पण टायम येतो तेन्ना मागीर आता हेचे ऑब्जेक्शन आनी कितें करया ते पयलीं सॉल्व करया पळय तर ट्रक येता म्हणटा ते एवढा मिनिस्टर पडटलो वेट गार्बेज करतात आमचो ड्राय गार्बेज कलेक्ट करतात ते आमचो लोक आमचो वाडा गांवचे लोक आमचो वेट गार्बेज करून काडटा ते बरोबर तुमी वयर करता प्रोजेक्ट सजेशन तुमी बॅगां हाडा डिफरंट कलर पंचायतीन दितात ती बॅगां आतां काय सांगा पर्टिक्युलर कलर घेवन काडले वेट गार्बेज कलर different color. Let the people buy those bags in your panchayat. So the people when you're collecting the garbage, they will know what wet garbage or dry garbage. You make this compulsory. You bring those bags in panchayat, different color. There are municipalities or something, so they're doing it. ये रेगुलेशन घेता See, can you take a resolution when the land doesn't belong to you? Can you take a स्कीमी resolution? अंडर मरे हाँ? हे स्कीमी अंडर न्हू स्किमीच्या ग्राम सभेन फाटी रेजोल्यूशन कितें घेतलेले सागर मालाचो एकूय प्रोजेक्ट आमकां आंदोलन नाका नॉट ए सागर माला हॅव यू रेड द सागर माला प्रोजेक्ट कंप्लीटली यू वाचला जाल्यार पयलीं सांग म्हाका सागर माला प्रोजेक्ट आम्ही रिजेक्ट केला हो आणि इट्स सागर माला प्रोजेक्ट हेजो कितें प्रोग्रेस जाला आनी काय जाता मरे प्रोग्रेस साजे काय केला तुम्ही कशें दिले ते सांग म्हाका आनी हांगा फिशरमॅन स्कीम when we have rejected हांगा फिशरमॅन स्कीम दिल्या this is नॉट अंडर फिशरीज डिपार्टमेंटाची स्कीम आली मरे तेच्या अंडर मरे हे सागर मालाच्या अंडर न्हू फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या आतां स्कीम आली तेच्या अंडर घेतला what is the cost of one jetty? Can you tell me what is the cost of one jetty? अजून रेग्युलेशन आला का अजून काय नाव नाही What सांगता? The cost of one jetty is 8.70 lakhs. So they are putting 4 jetties like this in Aldona. At the cost of taxpayers' money. आणि हे पैसे कित्याक गणपती विसर्जन करपाक आल्दोनांत सगळे गणपती विसर्जन फुकट करतात जेन्ना 8.17 लॅक्साचो एक हे आयलो तुजो प्रोजेक्ट येयलो तेन्ना विसर्जन करतले आनी सगळ्यांक चार्ज करतले कित्याक पण फ्री दिवचो ना कित्याक हांगा सरपंच सांगता फ्री दिता म्हणून म्हाका दिसना हे पण फ्री दितले आनी सेकंडली एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो आसा पळय तो आजून सुद्दां कॅपिटल पोर्ट्सान आमकां दिवना जे सुद्दां कॅपिटल पोर्ट्स एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ह्या प्रोजेक्टाचो दिना हे सरपंचान ते हांगा लेटर केले की विड्रॉ करची पडटली And we have already rejected, okay? Ro-Ro project we have already rejected, it is coming under Ro-Ro. Do understand the act and do understand the Sagar Mala project. We are following it from 2014 when it has originally started. सरपंच लॉयर रिजेक्ट करू. प्रपोजल दॅट रिजेक्ट नाका. because they have to withdraw that they have already issued letter then no बरी रिझल्ट secondly see अरे ड्राय वेस्ट कॉल ड्राय वेस्ट Even if it is a
चेअरमॅन सर तो प्रश्न घालतोय कारण कार्बेट मोठ्याचो मोठा प्रॉब्लेम झाला आनीकूय जातो आणि प्रत्येक नागरिकांना काय सेग्रिगेशन करूंक लागलो थोड्या जाग्यांनी कोण ते करूंक लागले आमी ते पयसो जातलो सगळे जातले सेग्रिगेशन करून सिबेज जाता लेबर एक नागरिकांक कुशीन करता म्हणून एकल्यान तें करपाचें हो म्हजो रिक्वेस्ट पळय आतां कितें करता पळय इजी वे आउट आपूण सॉल्व आउट सगळ्याक प्रॉब्लेम जाता आपल्या गोंयांत सगळ्याक जाणा हे गो फॉर्वर्ड दॅट इज द ओनली वे बरें दुसरे प्रश्न ते दमनालाच्यांनी सांगलेले ते हांव तुमकां कांय विदावट हे दिता तुमच्या म्हायती पासून फुडें तुमकां मेवना जाय जाल्यार लोकां ना जाल्यार तुमी वाचले ताका इन्फॉर्म दिसा सरकाराक तर जाय सरकाराच्यान जायत्यो वस्तू करून येता अंडर सेक्शन 44 अंडर सेक्शन 44A आनी 44B मागीर सरकाराक तुमी नाका तुमी परमिशन दिना ओके सर थँक्यू सरपंच हल्दोना पंचायत आयज आमची आफ्टर पॅन्डेमीक जावन ऑलमोस्ट एक वर्सा उपरांत आयज ही ग्रामसभा जाल्ली आनी जायते लोक आयज ग्रामसभा गेल्ले कित्याक तेंच्या मनान कितें दुसरे प्रोजेक्ट येता म्हणून कितें तरी डिफिकल्टी आसल्यो त्यो आयज आमी सगळ्यो डिफिकल्टी तेंच्यो सॉल्व केल्यो आनी ग्रामसभा एकदम स्मुथली जाली आनी कितें तेंच्यो प्रॉब्लम आहा ते सगळे आमी सॉल्व करून घेतली कितें रेजोल्युशन कितें घेतली आमी जें कितें आसा आमी ग्रामसभे वांगडाच आमी आसतले कित्याक लोकांक जाय तेंच आमी फॉर्वर्ड करतले लोकांक ना तें आमी खंयच फॉर्वर्ड करचे ना आमी रिजेक्ट करून दितले कित्याक लोकांक ते तानमळ मागीर ते हे जायते प्रोजेक्ट येता ते आमकां अजून आमी कांय एनओसी तांकां कांय दिल्ली ना आनी तेंच्यांनी ऑफिशियली आमकां कितें एनओसी दी म्हणून मागलेलें ना पूण लोकां मदीं ते हें येयल्लें तें आमी आयज ग्रामसभाक सॉल्व केलें फ्लोटींग जेटी पासून आतां हेंच्यांनी सांगलें आमकां नाका म्हणून तें आमी आतां रिजेक्ट करूंक सोदता गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट खंय तुमी आयडेंटिफाय केला आवाज येतो किटला आमी आयडेंटिफाय केल्लो एक किटला मागीर खोर्जिया आनी मागीर आनी एक जागो हांगासर बरें न्हू 3 जाग्यांचेर तो हे केल्लो सो आतां कितें जालां प्रोसिजर प्रोसिजर ना MRF फॅसिलिटी विचारात तो ते फ्लोटींग विचारता गार्बेज वेस्ट हय वेस्ट तो आमी ऑलरेडी हेजे कडेन तो ऑलरेडी कंप्लीट पासून आमकां एनओसी मेळ्ळी ESCच्या ऑपोजीट पूण ती ग्रामसभान तो ऑलरेडी ऑपोज केल्लो आसा त्या प्रमाणे आमी तांकां लोकांक सांगलें की ग्रामसभा मेंबराक सांगलें तुमी एक कमिटी फॉर्म करा आनी आमी दुसऱ्या जाग्यार खंय घालूंक मेळटा तो आमकां सजेशन दिया अशें म्हणून तो आमी तेंच्या सांगण्या प्रमाणे तो रिजेक्ट केलो किटला खंयसर आयडेंटिफाय केल्लो किटला पळय आतां आयडेंटिफाय म्हटल्यार आमकां पळयला किटला आमची क्रिमिटोरियम आहा न्हू थंयसर आनी एक काल एज पर द वॉर्ड मेंबरांक कन्सर्न करून तो आमी घेतला पूण तें आमी एनएसी घातला पूण आजून आमकां एनएसी कंप्लीटाचें मेळोंक ना Our proposal was on 3 upcoming projects, which is Terminal 9, Sagamala project and the floating jetty. CZMPR project, which none of these issues are taken in Gram Sabha and it is not discussed properly. So what actually is your demand? Our demand is to offer the Terminal 9 project, Sagamala line project and the floating jetty. We don't want the floating jetty in our Aldona. Was the resolution taken today? There were no such resolution taken. They said the floating jetty is for the fishermen and for the local people to offer Ganesh Visarjan.
आयज आमची आल्दोना ग्रामसभा जाली. कोवीड जाल्या उपरांत ही पयलीच ग्रामसभा आनी तातूंत जायतो लोक हाजीर जालो आनी जायत्या मुंड्यांचे भासाभास करच्याक लोकांक सोयगूय मेळलो. मुखेली म्हणल्यार आसलो गार्बेज सॅग्रिगेशन इशू, ताजेरूय लोक उलयलो आनी सुवात सोदून काडपाक आनी सॅग्रिगेशन करपाक हे लोकांक मुखार घालें. पूण लोकांनी जी सुवात मुखार घाल्ली ती रिजेक्ट केली, कित्याक ती थिंगा रेजिडेंस एरिया आहा म्हणून. आनी सो लोकांनी कमिटी फॉर्म करची म्हणून अशी विनंती आयली आनी लोकांनी फुडें सरून एक कमिटी घडल्या की दुसरी सायड चोवच्याक वा पळोवच्याक. आनी मागीर दुसरो म्हणल्यार सागरमाला प्रोजेक्ट वो परत मुंडो आयलो. आमी वो रिजेक्ट केल्लो 2018 आनी ताजे पयलोय आमी रिजेक्ट केल्लो 2016. आनी वो घुवन वो प्रोजेक्ट येता आल्दोना. सो आमी जायती जागृत रावची गरज आसा. सो ताका लागून आमी आल्दोनकारांनी खूब जागृत रावचें पडटलें आनी आमचे सरभोंवतणी कितें जाता पळय ताचेर लक्ष दवरचें पडटलें. बजेट कितें जालें? बजेट तांच्यांनी मुखार घाल्लें पळय तो फकत आमकां इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिल्लो, पूण तो प्रोपोज बजेट न्हू तो. ओके, प्रोपोज बजेट आसतलें जाल्यार एक्चुअल आनी प्रोपोजल आसूंक जाय, पूण तें इनकम एंड एक्सपेंडिचर आसलेल्यान आमी मान्यताय दिवंक ना. यू वर फॉर द सेग्रिगेशन प्लांट, ताजेर बोवाळ जालो कित्याक? See, as a citizen and Gram Sabha member of this Aldona Panchayat, I am strongly for the segregation of dry waste and center. Somewhere Comunidad has given us. Many of the Comunidades are not giving, but in a Comunidad, since the first place was objected near the substation, the second was given. And in dry waste, we have got a living example in Kasai Palyam Panchayat. They are segregating in one of the rooms. So why not in the Aldona Panchayat area where the Comunidad has given us a land which is away from all these things. And what these people are saying, it is near the temple or another temple, it's totally wrong. Now the issue is with the garbage inspection committee. They are one committee is appointed by the Gram Sabha members with the chairmanship of Sarpanch to identify, since they have rejected that site, they have to identify a new site and they have to tell us, because dry waste segregation is not a nuisance to the public. See, dry waste in Aldona Panchayat is collected twice a day and out it is sent to Saligam. At that point, Saligam, where there is a plant, you cannot segregate. People have to take the initiative. Suppose we don't clean our garbage, who will clean? A day will come, it will be thrown on the road. Today we see Aldona Panchayat, a beautiful village where garbage collection is done nicely with the help of a contractor. Now people volunteer to come to collect it voluntarily, then it's very good, we'll save revenue. So you are in favor of? I am totally in favor of garbage, dry waste, segregation and collection. It is must in. It's a must. Today it is a small issue. Tomorrow it will be a big issue for us.